বুকা থাকো দিন ম্যান বুকা থাকবো দোকান খানে চা খাতে আসছে কিনা সান পর চা খাইতে আসছে দোকানটাতে চা ভালো দেনে দোকানদার হ্যাঁ কেন দেয় ভালো চা? কি জানি চিনি দিয়েছে কি চাপাতে দিয়ে তিপ্তে করে দিয়ে চা ভালো লাগে না 200 টাকা চা খাই না? দেখতে হবে ওরকম দোকান পাওয়া যায় কি যাবে দেখতে হবে দোকান যাবো ঠিক চা খাইতে হবে ভালো দেন তব করবো কি পয়সা দিয়ে খাবো তো খারাপ চা খাবো পয়সা দিয়ে ভালো চা খাবো কেন খারাপ চা খাবো? বললেন दूसरा দোকান যেতে হবে দোকানটা পছন্দ লাগে না চা পাঁচশো দেয় না সেদাতে ঠকছে সুদ্ধা 5 টাকা চাই 6 টাকা লিছে হ্যাঁ জি হাসছো মজা করছো पूछ करिए होगे যে কয় টাকা লিছে ইমানদারের সাথে पूछ করতে কই होगे ইমানদারের সাথে কোয়া তো কয় টাকা লিহি সব যায় তো 10 টাকা আগো আসছে একটু নিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কি খবর কি করছো কি করবো ভাই বেসাই खबर ये मतलब हाँ भाई मतलब कुछ न कि रमजान আসছে তো তোকে ভুকা থাকতে হবে কি কইছে ভাই রমজান আসছে ভুকা থাকতে হবে কোন কথা কইছে এই দিন দিন ভুকা থাকবো হ্যাঁ আসতে দাও রমজান আসতে দাও কে ভুগা থাকতে কি করতে দেখো তো ঠিক ये कोनु जा कोनो तो दिए नहीं थी ठीक है अच्छा भाई हां ठीक है हम ठीक है रमजान আসলো ভাই दूसरा जगह যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে যাও কি কইছে রে ভাই ভুকা থাকবো দিন ম্যান আসতে দাও রমজান আসতে গেল ভাই কয়ে গেল কি না আসতে দাও রমজান আসবে কেন তো বাদ দিয়ে দেবো দিন মেন অনলাইন ভুকা থাকবো আসুক বাদ দিয়ে দেবো চল ভাই বাড়ি যাও কাম কাম করতে হবে রমজান এলে ভুকা থাকবো চল লাই লাই লালা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বিজ্ঞান দাগে তোর বাড়ি কোনটা বাড়ি তো হলো পেলে দূর তোমার নাম কি রমজান রমজান रमजान नाम बताइले रमजान ओ यही आज सकते है रमजान बताइए चलो यार भूखा थकते हैं आगे रुको बात अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुम्हारे नाम रमजान नहीं की तुम्हारे लेन भूखा थकते हुए तुम्हारे लेन दिन में भूखा थकबो हमी हाँ दिन में भूखा थकबो हाँ तू सोचता है भूखा थकबो दिन में भूखा थकबो हाँ क्या नाम अच्छा लगे काके होगे टके नाम बता चल रमजान हाय रमजान भूखा থাকবে নাকি সব মানুষ ভুকা থাকবে নাকি চলো মারবো তাই বই লেগে নি মারছো নো ব্যাড়িয়া ধুড়িয়া মারবো যদি দুবারা যদি গায় না আসে क्या बोला तूने बैरिया धुड़िया मारो जिते दोबारा जिते गाय ना आसे मारो ना दोबारा हां चलो दीबो ओके हाँ मान ले तो मान लेगा ना हम नाम पूछ कर रमजान को नो फिर आगे मान ले गए अब दूसरा बारे हम चाहते जाए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुम्हार बाड़े मेले दूर जी तो तुम्हार नाम की रमजान तुम्हारे लेन भूखा थकते हुए ना जी रमजान आपसे तुम भूखा थकते हुए जाओ दुआ में जाओ तुम्हारा रमजान नाम के को भीख देते है ना को देने को मार चाह के लाओ देखिए अब मारो देखिए वालेकुम सलाम
কি তোমার অবস্থা কেন তুমি ভাই? তোমার গা লাগা মেরে দিয়েছে। কেনে নাম পুত্র ছিল, নাম করেছে রামজান, দেখা মেরেছে। अच्छा ये सालारा को तो कब क्या पा रही अरे का हमको नु कि रमजान में भूखा थकते हैं बे अरे ये कि रमजान पे या की मार छे मतलब अच्छा ठीक है तुम बहुत जाए हम गांव वालों को देखते हैं रुको रुको चल ले लो ठीक ठीक है भाई तुम जाओ हम गांव वालों को देखते जाओ ये सालारा बुरबा किया है एक नंबर का रमजान এসেছিল ভাই নামটা কই হ্যাঁ রমজানকে তাড়ালছি খুব খুব बढ़िया ধরিয়া বাইরে হাঁকিয়ে রহি কেন তাহলে মডেল কয়ে গেছে যে রমজান আসবে তো বললেন ভুকা থাকবো নাকি কেন ভুকা থাকবে ও তো রমজান আসবে বলে ওকে মারে হে বলে নে হ্যাঁ কেন ধরে হাজি ভুগে থাকবে রামজানের ভুকা থাকতে পেছন থেকে গেছে ভুগে থাকবে কই এরা দেখ এই শোনা তোরা আমি কি কয়ে গেছে নো আর ওই রমজান এসেছিল কোন দেয়া সিনে ওরা খুব মেরেছে ফকিরটাকে তুমি তো কয়েছে যে রমজান আসবে আমি রমজান মাহিনা আসবে একটা অতি রোজা করে থাকতে হবে গেলি তাই না ওটা তো তুমি সমঝা যাওনি যে রমজান মহিনা আসবে তুমি খালি এটা কয়ে গেছো যে রমজান আসবে আর কে বলে আছে हाँ तो ये बोलती ठीक है তোর ঠিক है लेकिन अब 12 तारीखे रोजा रमजान আসছে ওই রোজাটা সব করিস হ্যাঁ ঠিক আছে দোবারা ভুল আর করিস না ঠিক আছে বলে না তাই সমঝা যেতে বলে তো হ্যাঁ তো ঠিক আছে রোজা করিস নিশা পানি করিস না ঠিক আছে ঠিক আছে গেল তো যাও